Madura Podcast episode ini didukung oleh Extend Indonesia, Friday Killer, Mandala Wisata Tour dan Transport, Sahabat AMB Foundation, Perumahan Darus Sakinah. Halo Sobat Ngayam-Hafiz, selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Untuk narasumber kali ini sangat spesial sekali karena kita akan berbincang dengan terutama para supporter yang suka nonton film drakor. Siapakah narasumber kali ini? Lihat profilnya. Lee Rae-jun merupakan pemain asing Asia Madura United yang berstatus trial. Pemain Korea Selatan itu diberi kesempatan di pramusim. Lee Rae-jun pemain yang memiliki banyak keunggulan. Selain postur yang tinggi, juga bisa multiposisi, mulai dari stopper, gelandang bertahan hingga penyerang. Serta Lee Rae-jun masih berusia 25 tahun per bulan Maret kemarin. Ya, di sini telah ada dua pemain baru Madura United untuk memperkuat Madura United di musim ini. Salah satunya ada Lee Jun yang sudah lama berada di Indonesia dan satunya Lee Rae-jun. Untuk podcast kali ini kita akan fokus terhadap Lee Rae-jun. Seperti apa sih tekad Lee Rae-jun bersama Madura United dan akan dibantu untuk diterjemahkan oleh Lee Jun. Ya. Selamat malam. Gimana berada di Indonesia beberapa hari ini? 이제 여기 마두라 온지 인도네시아 온지 며칠 안 됐는데 지금까지 어떠냐고. 일단 뭐 음식이 좀 힘들지만 일단 다른 나라 와서 새로운 경험을 하는 게 되게 좋은 것 같아요. Buat dia pertama kali di sini, untuk makanannya sedikit susah tapi lagi ini adaptasi. Oh, berarti ada sedikit susah tapi bisa beradaptasi. Iya. Ada mencoba. Iya. Ada effort untuk bisa beradaptasi dengan makanan. Ngomong-ngomong soal makanan, sudah punya makanan favorit nggak di Indonesia? Makanan yang ada di Indonesia? 여기 인도네시아 음식 중에서 이제 뭐가 제일 맛있는? 나시 고랭. Nasi goreng. Ya. Why? 한국이랑 좀 비슷한 게 일단 많이 비슷하니까. It's similar like in Korea. Nasi goreng di Korea. Oh, karena mirip dengan di Korea bahwa ada juga yang mirip nasi goreng. Mungkin bisa diceritakan gimana sih bedanya nasi goreng yang di Indonesia sama di Korea? 볶음밥, 여기 볶음밥이랑 이제 그쪽 볶음밥이랑 어떤 게 틀리냐고. 밥알 자체가 틀린 것 같은데 한국은 좀 이렇게 뭉쳐 있는데 여기는 좀 따로따로. nasinya beda. Oh, nasinya Iya, beda. di nasi di Korea Dan- lebih Oh, gini. lebih. Ya, Iya. tapi di nasi di sini kalau Diambil langsung oh iya. Berarti perbedaannya kalau di sana lebih lengket sebenarnya, lebih Kalau di sini lebih berpisah-pisah. Ya. Ternyata sebenarnya mirip, ada nasi goreng di sini dan juga di Korea, cuman ada sedikit perbedaannya. Makanya Lee Rae-jun juga lebih suka makan nasi goreng dibandingkan beberapa nasi yang lain. Ya. Beralih dari soal makanan, gimana sih? Kenapa memilih untuk ikut di Madura United? 어떻게 이제 마두라에 오게 된 건지 이 팀에. 일단 뭐 제 영상을 보고 감독이 네. 구단에서 구단에서 모르겠어요. 그거를 잘 모르겠는데 보고 선택이 돼서 이렇게 좋은 기회가 왔지 않나 싶습니다. mereka lihat videonya dia, terus mereka suka, terus telepon ke dia. Dan Lee Rae-jun juga tertarik untuk main di Indonesia. Iya. Why tertarik main di Indonesia? 그러니까 어떻게 이 인도네시아 온 게 어떤 거에 끌렸냐? 일단 좀 한국이랑 다른 이 관중적인 그 열정이라 해야 되나?
근데 그게 첫 번째고. Yang pertama dia mungkin udah lihat dari video apa. Dia suka dari supporter, banyak supporter. banyak kan. supporter. Iya. Fanatisme supporter. Iya, itu yang pertama. 그리고 축구를 하면서 이제 축구를 평생 할 수가 없으니까 이제 그 하는 시간에 다른 해외 나가서 경험해보는 것도 좋으니까. karena untuk pemain Ya. nggak bisa main selalu kan, ada waktunya harus. Ada masa. Iya, makanya dia mau coba banyak di negeri. Di negara. Iya. Ngomong-ngomong pengen main di banyak negara, sudah pernah bermain di negara mana saja? 또 다른 나라 어디 해봤냐고? 일본이랑 스페인. Ya Spain sama Jepang. Sama Jepang. Bisa diceritakan sedikit apa sih perbedaan sepak bola antara di Korea, Jepang, sama Spanyol? 이제 한국이랑 일본이랑 스페인 축구에 뭐가 틀린지. 한국은 엄청 좀 타이트하다고 해야 되나? Di main di Korea lebih kencang, lebih kuat, kencang. iya, Kecepatan. lebih taktikal. Iya. 그리고 일본은 되게 기술적이고 Di Jepang lebih teknik, teknik. Iya. 그거 두 개 다 합친 게 스페인. Itu yang dari Korea sama dari Jepang. Jadi satu di Spanyol. Iya. Jadi satu di Spanyol. Iya, iya, iya. Berarti semua yang ada di Jepang dan di Korea dirasakan oleh Lee Rae-jun sepak bola Spanyol lebih lengkap gitu. Oh iya, iya. Ya. Pertama datang ke Indonesia, bagaimana ketemu sama orang-orang di Indonesia? 여기 사람들은 어떠냐고. 사람 일단 엄청 친절해 것 같아서 일단 먼저 다가가서 인사해주고 그런 게 엄청 좋은 것 같아요. Ya kalau dia baik, semua baik orang dari sini, mereka datang ke dia, tanya kabar, gimana. Disambut dengan Iya. baik. Jadinya Lee Rae-jun senang ada di Indonesia. Ya, ini latihan dengan Madura United. Sudah pernah bersama Coach Fabio kan? Sudah pernah sama Coach Fabio. Mempermudah adaptasi nggak untuk main di Madura United? Dari segi, bukan dari segi cuaca atau makanan, tapi dari segi karakter sepak bola di Indonesia dan tim yang disusun oleh Coach Fabio, lebih mudah nggak adaptasi? 그러니까 인도네시아 축구에 적응하는 건 어떤지 그리고 이제 감독의 성향 이런 건 어떤지. 감독님은 되게 공격적인 성향 같고 인도네시아 축구랑 한국 축구랑 좀 많이 다르니까 그러니까 인도네시아는 이렇게 앞뒤로 왔다 갔다 하는 게 좀 더 큰 것 같아요. Kalau untuk main di Indonesia, di sini lebih cepat ke atas turun ini. Terus untuk pelatih Fabio, dia orang strong, kuat, ya. Harus ini, Fokus. iya. Oh, iya, iya. Punya kelebihan postur. Itu jadi keuntungan tidak bagi Lee Rae-jun, postur. Jadi keuntungan atau untuk kemampuan Lee Rae-jun untuk bermain bola. Bisa menahan heading atau apa gitu. Di 키 큰 게 이제 영향이 어느 정도 되는지. 이제 네가 키가 크니까. 일단 키 크니까 용중볼에 영향을 더 많이 줘야 되지 않을까 여기서는. Dia pikir di sini karena dia tinggi, dia ingin banyak Bola-bola. iya bola di atas. Jadi menang duel gitu. Oh iya. Ya. Lee Rae-jun disampaikannya ke publik bahwa bisa bermain di banyak posisi.
posisi apa aja yang bisa ditempati oleh Lee Rae-jun? 포지션은 이제 어디 볼 수 있는지. 뭐 수비형도 볼 수 있고 센터백도 볼 수 있고 더 멀리 가서는 포드까지 또 뭐 팀이 지고 있으면 헤딩하고 올라갈 수 있는. Dia bisa defense midfielder, Ya. terus defender, Defender. ya. Terus kalau situasi tim Lagi menurun atau ya, kalah, ya, dia bisa naik ke striker. jadi striker. Berarti bisa bermain di posisi defender, defense midfielder, sama di striker. 3 posisi. How can you do it? 어떻게 그렇게 할 수 있냐? 프로에 가서 처음 그런 것들을 많이 경험했기 때문에 그래서 한국 프로에서 네, 잘하는 건 아니지만 그래도 dia belajar di tim dari Korea di profesional. Dia bukan terbaik di 3 posisi ini, tapi bisa Di posisi iya. itu. Karena jarang pemain yang langsung bisa dari posisi belakang, tengah, sama depan. Ya. 가운데도 볼 수 있는 거고 밑에도 볼 수 있는 거고 이제 앞에도 볼 수 있는 거잖아. Ya. Ya, sahabat Game Office, ini sedikit soal bahwa Lee Rae-jun bisa bermain di 3 posisi. Tentu habis ini kita akan tanya posisi mana sebenarnya yang menjadi favorit atau terbaiknya dari Lee Rae-jun setelah yang satu ini. Extend Indonesia merupakan perusahaan aparel yang identik dengan olahraga. Perusahaan ini berbasis di Bogor dan diresmikan pada tanggal 10 Oktober 2020. Extend Indonesia memproduksi customized sport products and lifestyle, mulai dari bahan baku hingga produk siap pakai. Mandala Wisata Tour dan Transport merupakan usaha yang berbadan hukum PT Mandala Wisata Rangga Jaya. Usaha ini bergerak di bisnis jasa transportasi, tiketing, tour, dan pariwisata. Yang berminat bisa langsung ke kantor Mandala di Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Bersama Mandala, perjalanan menyenangkan, pelayanan memuaskan. AMP Foundation merupakan lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, pendidikan, hingga pembangunan. Lembaga ini didirikan oleh Aliadi Mustafa pada tahun 2015, yang sekarang sedang menjadi Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur. Perumahan Darus Sakinah merupakan usaha properti yang berlokasi di Jalan Raya Pamekasan Sumeneb. Lokasinya sangat strategis, dekat dengan jantung kota Pamekasan. Hunian eksklusif ini sangat modern dan harmoni. Harga di perumahan tersebut mulai dari 397 juta rupiah hingga 1,8 miliar. Perumahan Darus Sakinah eksklusif, modern, dan harmoni. Extend Indonesia merupakan perusahaan aparel yang identik dengan olahraga. Perusahaan ini berbasis di Bogor dan diresmikan pada tanggal 10 Oktober 2020. Extend Indonesia memproduksi customized sport products and lifestyle, mulai dari bahan baku hingga produk siap pakai. Kembali lagi dengan saya, Syahid Mujtahidi, tentunya dengan narasumber yang sama.
tadi di part sebelumnya sudah menyampaikan bahwa bisa bermain di 3 posisi dan tidak banyak pemain yang bisa bermain di 3 posisi. Dari 3 posisi itu yang paling favorit di posisi apa? 이 3개 포지션 중에서 네가 제일 좋아하는 포지션은 어디냐고? 수비형 미드필더. 디펜스 미드필드. Oh, defense. Berarti gelandang bertahan. Oh, iya. Dari sejak kecil memang suka bermain di posisi itu. 부터 이제 수비형을 많이 봤냐고. 네. Ya, dari kecil. Dari kecil. Oh, berarti posisi terbaiknya, posisi favoritnya di gelandang bertahan gitu. Oh, iya. Ya, ternyata posisi terbaiknya dari 3 posisi itu adalah gelandang bertahan. Nah, kita cari tahu gimana sih dari awal mula Lee Jun itu bermain sepak bola. Apa memang langsung bisa sukses? Enggak, tentu ada proses yang panjang. Nah, bisa diceritakan awal mula Lee Jun main sepak bola waktu kecil. Awal mulanya seperti apa ceritanya? 축구는 어떻게 시작했고 언제부터 이렇게 시작을 하게 됐는지. 초등학교 6학년 때 너무 하고 싶어가지고 시작을 하게 됐는데 이제 반장이었죠 처음에. 근데 이제 제가 계속 하고 싶다 하니까 결국에는 하게 됐죠. Dari awal dia mulai 13 tahun. Tapi dia bicara ke orang tua, tapi orang tua nggak mau. Oh, nggak diizinin Iya, awalnya. iya. Nggak mau. Di awal nggak mau, tapi dia terus kerja orang tua. Proof tuh. Iya, iya. Ya, membuktikan. Iya, mereka ya kalau kamu mau. Nggak masalah jadinya orang tua memperbolehkan. Oh, iya. Di awal kan milih sepak bola, terus orang tua tidak mau di awal. Kenapa memilih sepak bola? Kenapa nggak memilih olahraga yang lain? Kenapa harus sepak bola? 왜 축구가 아니고, 그러니까 다른 게 아니고 왜 축구를 선택했는지. 다른 스포츠도 있는데. 다른 스포츠를 많이 접해 본 적도 없고 솔직히. 근데 이제 공 차고 이렇게 어릴 때 그 놀았던 게 엄청 좋았던 것 같아요. Dari kecil dia main bola di luar sama teman-teman. Dia lebih Oh, di pikiran iya, lebih pilih bola. Iya. Tapi posisi tinggi itu, postur tinggi yang tinggi itu kan bisa main volley, bisa main basket. Gitu. Why not choose another? 네가 키가 크잖아. 이제 배구도 할 수 있는 거고 농구도 할 수 있는데. 왜 축구했냐? 그래서 빨랐어요 어릴 때. 그래서 이제 뛰면서 축구하는 게 좋았으니까. Waktu dia kecil dia cepat, larinya cepat. Makanya dia suka juga main bola, lari. Oh iya. Nah, apa pengalaman yang paling menarik selama karirnya dari sejak kecil sampai sekarang di sepak bola? 이제 어렸을 때부터 이제 지금까지 이제 제일 기억에 남는 장면이나 뭐 순간. 일단 뭐 프로 데뷔전 했을 때 Pertama kali dia main di profesional. Iya. Itu yang paling paling diingat terus sampai sekarang. Kenapa? Ada momen apa? 왜 무슨 일이 있었는지. 그때 데뷔전이었는데 좀 잘했어요. Itu pertama kali dia main, tapi dia main bagus. Oh, jadinya di debut langsung bagus gitu. Jadi yang terkesan sampai sekarang. Oh ya, itu sedikit perjalanan dan perjuangan dari Lee Jun. Sebelum ditutup podcast kali ini ada sedikit tanya jawab. Nanti ada pertanyaan disuruh pilih dan alasannya. I have two option and Lee Jun will choose it and give the reason. Iya. Bertanya. Aku yang bertanya. Aku beri 2 pilihan. 그러니까 얘가 질문을 주면은 이제 네가 하나씩 이렇게 고르는 거죠. 2개 중에 이렇게 이런 식으로. Ya.
Lee Rae-jun lebih suka cetak gol melalui heading atau shooting pakai kaki? 골을 넣을 때 헤딩으로 넣는 게 좋냐 아니면 발로 차서 넣는 게 좋냐? 발이요. 까기. Kaki. Iya. Why? 왜? 뭔가 키 큰 선수들은 이제 뭐 무조건 헤딩이 헤딩으로. 유리하다 이런 편견이 있으니까. 근데 키 큰 선수들도 발로 골을 잘 넣을 수 있다. 뭐 이런 Karena banyak orang kalau pemain tinggi Iya. mereka pikir harus cetak gol Cetak gol dari pakai kepala, tapi dia ingin saya bisa juga cetak. Lee Rae-jun want to prove that they don't only score from the heading but can shooting. So, oh iya ya. Ya. Dari pilihan keduanya adalah cetak gol dari penalti atau memberikan 2 assist. Iya, cetak gol penalti atau 2 assist, memberikan 2 assist. 페널티킥으로 골 넣는 거랑 이제 2개 어시스트, 2 어시스트. Kenapa? Kenapa memilih memberikan 2 assist saja daripada cetak gol penalti? 왜 그걸 선택했는지. 근데 골 넣는 거 좋지만 저는 일단 제 자리 위치가 일단 미드필더이기 때문에 팀을 도와주는 게 더 우선이라 생각하기 때문에 cetak gol juga senang, tapi karena posisi dia gelandang, makanya dia lebih senang kasih assist buat teman-teman. Oh iya. Nah ya, sekarang lebih suka main di kandang tanpa supporter, home without supporter, atau main away tapi ada supporter sedikit. sedikit. 홈 경기에서 팬들 없는 거랑 어웨이 가서 팬들 조금 있는 거랑. 홈 경기에서 팬들 없는 거랑 어웨이 가서 우리 팬들이 조금 있는 거. Tapi itu fansnya dari kita. Iya dari kita, tapi sedikit. 우리. 우리 팬들이 조금 있는 게 낫죠, 당연히. Ya, away. Away, berarti lebih suka main di away ada supporter walaupun sedikit. Kenapa? 왜? Why? 그래도 프로 선수면 그런 걸 받으면서 뛰어야 된다고 생각합니다. Karena kita main profesional. Memang sedikit, tapi mau ada supporter. Iya. Pernah cerita nggak musim kemarin di Indonesia without supporter? Apa tanggapannya? dia. Iya. 그러니까 작년에는 이제 저번 시즌에는 우리가 없이 무관중으로 했는데. Terus? Apa yang dipikir? Apa yang what he thinks about that? 그건 어떻게 생각하냐고. 근데 시국이 시국인지라 사람들의 안전이 더 우선이기 때문에 한국도 그랬으니까. Tapi itu bukan karena ini nggak mau datang gitu, karena ini Karena aku COVID. Karena tapi berharap ada supporter. iya. 그래도 관중 있는 게 좋죠. Iya, itulah perbincangan kita bersama dengan Lee Rae-jun. Sebelum saya tutup, apa pesan Lee Rae-jun terhadap supporter Madura United? 이제 뭐 마두라 이제 관중들한테나 이제 뭐 할 말 있는지. 일단 뭐 많은 기대를 하고 계실 텐데 이제 최선을 다해서 감독님이 원하는 방향으로 팀도 그렇고 저도 그렇고 잘 이제 감독님을 따라서 이제 팬들한테 좀 즐거움을 줄 수 있는. Dia harus ini ikutin dari pelatih dulu biar mengerti gimana sepak bola di sini sama tim, biar kasih semua dari dia buat supporter lebih senang.
punya impian ingin membawa Madura United juara tidak? 이제 마두라 유나이티드를 이제 우승을 시키고 싶으냐고. 축구 뭐 그런 욕심도 다 있으니까 하면 좋죠. Pasti mau. Mau, iya. Iya, itulah target dan tekad dari Lee Jun, bahwa Lee Jun juga mempunyai keinginan untuk membawa Madura United jadi juara seperti yang diimpikan para supporter di sini. Ya, itu saja perbincangan kali ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.